Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cip. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Yang banyak hutang cepat lunas. Amin. Yang kencang aminnya punya hutang kayaknya. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah walhamdulillah wa syahadah wa salawah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala PT jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan tetap sehat. Rajin-rajinlah menimba ilmu agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan mengucapkan tasyakur kita kepada Allah, Allah tambah nikmat kita. Amin. Amin. Allah berikan kepada kita ilmu anu manfaat, sehat walafiat, umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan dimanapun kapanpun kita diwafatkan husnul khotimah ya Rabbal. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan alam, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Beliau mampu merubah manusia yang rusak menjadi berakhlak. Beliau mampu merubah meja perjudian menjadi meja pengajian. Bahkan beliau mampu menggantikan zaman jahiliyah menjadi zaman yang berilmiah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat saya hormati, guru kita, ulama kita, kiai kita, tokoh masyarakat, pimpinan majelis taklim Samratul Huda, yaitu Kiai Haji Mawan Maulana Fakhrudin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kita dengan taufik hidayah dari Allah. Amin. Dan mudah-mudahan istiqomah. Amin, ya rabbal alamin. Dan juga Ananda Ustadz Maulana Alimul Mazani sama Al-Bansani, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, amin, ilmu yang barokah,
bisa menjunjung tinggi kampung kita, pesantren kita, majlis taklim kita. Alhamdulillah. Dan juga teristimewa sahabat saya, CS saya. Kalau dulu kita satu kobong ya di pesantren Abah di Cikadun, Ustadz Santibi, nah sekaligus bos. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Allah berikan rezeki melimpah ruah. Allah jadikan orang atau hamba yang istiqomah ibadah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, pejabat setempat, Bapak RT ada, RW ayah RW. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, hadirin hadirat, Allah berikan kepada kita sehat walafiat, berikan Allah keistiqomahan dalam ibadah, amin ya Rabbal. Pertama, saya bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali, berkumpul di tempat yang mulia ini. Satu, niat saya silaturahim, kapungkur. Ini pernah kesini Pak, nggak tahu udah berapa lama itu, kira-kira 10 tahun yang lalu. Mungkin bapak-bapak ada yang ingat ya, betul nggak Pak? Betul. Mohon maaf, ini ngomong di sini Jakarta Raya apa Sunda Raya? Campur raya. Nah, karena saya mah serba bisa Pak. Saya pernah di Jakarta Cipinang 7 tahun, sekarang 2 tahun di BSD Serpong, tapi aslinya asli Sunda, Pandeglang. Bahasa Inggris ke abdi mah tiasa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah di sini pengen bisa kursus bahasa Inggris sama saya punya kuncinya. Nah, kunci Inggris. Zaman sekarang bahasa Inggris harus bisa, betul nggak? Betul. Good morning, selamat pagi. Kalau good night, selamat malam. Kalau mau tidur, good rep. Bangun tidur, goodbye. Mau mandi, bahasa Inggrisnya good jubar. Itu bahasa Inggris bin syaitan. Salah. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menjelaskan momentum tentang maulid dan tasyakur Ananda Maulana yang baru keluar dari pondok pesantren, alangkah baiknya kita takdiman wa takriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita bacakan ini tempat selalu diberkahi oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah Salamullah Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita bersolawat di majlis Samratul Huda. Mari kita bersolawat di majlis Samratul Huda, agar kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad, agar kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Salatullah Salamullah Allah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf lahir batin sebelumnya, bicara ilmu tadi sudah digembleng ku ustad urang, putra urang, ananda urang anu sangat luar biasa. Punten, abdi mah sanes kiai, sanes ajengan, lain habib. Abdi mah cuman mubalik. Jadi kalau beres acara saya mubalik. Mubalik. Terus ngaji mah teu kudu lebar panjang. Ngaji mah teu kudu panjang-panjang, nu penting ngaji mah singkat, padat, melekat, balikna mawa berkah. intinya salahna. Kadang-kadang dina otakna berkat bae. Kudu nama nu penting mawa ilmu anu manfaat. Ini kadang-kadang ieu berkat jadi fitnah, Pak. Punten mohon maaf, kamari abdi uleman ka Bojonggede, ka Bogor. Di Serpong BSD bada maghrib macet, nyampe ke sana jam setengah 11. Kudu nama jam 10 geus naik di panggung. Kulantaran telat, lambat, murang kalih tanu dipayun kaya si Madi, tos ini dipayun, tos arwih. Tapi bubar ge bungah eta murang kali. Bungahna naon? Mau berkat. Sambil mikul berkat, sholawatan panggih jeung abdi di gang. Sholawatan kieu. Eta murang kali sallallahu ala Muhammad, balikna mawa berkat. Anjakan nangen saeutik merengges dileg-leg ustad. Astagfirullahaladzim, sungguh hancur hatiku. Tacan ge ceramah, tacan ge ngaji, geus dipitnah ku murang kali. Geus urang mah nu kahiji niat thalabul ilmi supaya kenging ilmu anu manfaat, salamat dunya akhirat. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ilmu tadi terus gembleng ku putra urang, ku ananda urang Ustad Maulana nu sangat luar biasa. Abdi mah insyaallah sakedik insyaallah bade nerangkeun nyaeta tentang naon tujuan urang ngayakeun peringatan Maulid sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji, tujuan orang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukron lillahi ta'ala liizadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji urang syukur ka Gusti Allah, Allah parantos ngutus parantos ngalahirkeun ka alam dunya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung urang syukur ka Gusti Allah, Allah parantos ngajadikeun urang sadaya sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak bangga henteu jadi umat Kangjeng Nabi. Bungah tante urang jadi umat Kangjeng Nabi. Kudu bunga, kudu bangga. Sebab naon? Para nabi terdahulu, rasul terdahulu anu kapungkur seperti Nabi Adam parantos diceritakan tadi ku ustad urang. Nabi Adam sagede nabi sagede rasul hoyong dijantenkeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sagede nabi sagede rasul hoyong dijantenkeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah alhamdulillah sanes nabi, sanes rasul, urang dijantenkeun jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kitu urang anak siapa? Ja urang mah anak biasa bae, betul enggak? Urang mah kadang-kadang anak abuya lain, anak kiai lain, anak ustad, anak habib, anak jelema. Ini nih ceramah nu hadir lain anak jelema sagala anak saha genderuwo
urang bunga syukur ka Gusti Allah dijantankeun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sejarah peristiwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sok kurang pikirkan talaah ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rek dimautan ku Gusti Allah, malaikat Jibril diutus ke alam dunia kedah pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad, malaikat Israil diusul Gusti Allah kedah nyabut misahkeun nyawa nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sata acana malaikat Jibril sareng malaikat Israil rek ngawapatan misahkeun ruh jeung jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah izin heula. Masya Allah, kedah izin heula. Santos izin Kangjeng Nabi nyarios kieu ka malaikat Jibril, atuh memang lamun nya ieu abdi rek diwapatan ayeuna ku Gusti Allah, kabar gembira naon anu parantos disadiakeun ku Gusti Allah kangge abdi sareng umat abdi. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ada pesan gembira buat engkau." Apa? Surga dibuka luas-luas, pintu neraka ditutup, ampunan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, "Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadhulaha anta." Cek malaikat Jibril, Allah ngirim pesan kangge anjeun. Eta surga diharamkeun buat nabi-nabi rasul yang terdahulu seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, diharamkeun. Samemeh anjeun heula anu bakal lebat kasur. Jadi anu pertama masuk ke surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haramtul jannata 'ala syairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Jeung diharamkeun surga kangge umat terdahulu kecuali umat anjeun anu tipayun masuk ka surga. Alhamdulillah. Insya Allah. Makana urang ku aya maulidan teh ku iman ka Kangjeng Nabi. Betul? Urang ku yakin Kangjeng Nabi bakal nolongan urang kin di yaumil kiamah, bakal masihan syafaat kangge kita cinta sama Rasul, Pak. Euy. Cinta sama Nabi. Sok maca sholawat. Sabaraha kali sapoe sapeuting? Nggak kehitung saking nggak bacanya. Baca tuh salawat. Masya Allah, kalau kita membaca salawat, man sholla alaiya wahidatan shallallahu alaihi asyra salawati. Da kami mah, saya sama Ustadz Santibi teu dibere ijazah nanaon ku guru di Cikadun, seueurkeun salawat bae insya Allah berkah. Maca salawat ulah putus terus mun bisa mah nu seueur eta maca salat. Abdi mah parantos ngabuktikeun dahsyat salawat, Pak. Abdi salat tahajud 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat. Tapi samemeh wirid salawat, masak air 1 teko sampai mendidih menggolang, ditaruh di depan sajadah. Itu air yang mendidih panas, saya bacakan salawat 12.000, itu air jadi tiis dingin. Beneran saya mah, Pak. Kalau nggak percaya buktikanlah. Bener. 12.000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 12.000. Hoi, 12.000. Kumaha teu tiisna atuh lila ieu nya. Tuh sholawat dahsyat. Seueurkeun sholawat. Janji Rasul, saha jalma anu maca sholawat ka kaulah hiji bakal dibalas ku Allah 10 kasayan kabaikan. Alhamdulillah. Makana ieu maulid ulah ngomong-ngomong bid'ah, betul? Sok aya tangkurak ustad anu kurang ngaji. Di ditu mah di Jakarta. Mulud bid'ah, Isra Miraj bid'ah, tahlilan bid'ah. Aing pulang muludan mau berkat ilu ngadahar.
Cenah bid'ah. Betul nggak? Nges ulah-ulah ngomong-ngomong bid'ah, justru iya maulid kita semerbak antusias di mana-mana. Di kamari, di kapungkur abdi sok kuliling. Kaunggal desa, kampung. Ayo kita antusias maulid. Naon kitu isi maulid teh? Masya Allah. Ieu isi maulid teh aya nu bid'ah. Seueur kasayan, betul nggak? Saur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, saha jalmi anu ngayakeun peringatan maulid sallallahu alaihi wasallam rek di imah, rek di musola, rek di masjid, rek di kantor, rek di halaman, di lapangan, ikhwanan, lalu ngundang tetangga, dulur-dulur diundang, tetangga diundang, jamaah pengajian diundang. Ternyata tercukup diundang, Pak. Iya hadir di maulid teh wahaya atau aman, aya kadaharan, aya sedekah. Bener tuh? Aya kuehna, kopina, susuna aya. Terbuka susu Bapak mah. Buah-buahan aya. Tercukup dahar, tercukup makan ieu dina acara ternyata wa amila ihsanan, aya amal kasen, amal kebaikan. Naon? Tita tadi urang geus maca tawasul, hadarat, baca Fatihah, bahkan zikir, betul enggak? Diakhiri mungkin ku doa, ayat tausiah, mubalig, penceramah, maka balasanana saur Imam Syekh ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as shadiqin wasyuhada wassolihin. Mungkin orang bakal dibangkitkeun digiring di poe kiamah jeung jalma-jalma anu soleh, alhamdulillah, jeung para alimil ulama, alhamdulillah, wa yakunu fi jannatin naim, urang bakal dilebetkeun ka surga anu penuh dengan kanikmatan, alhamdulillah. Masya Allah, berkah ya maulid. Makana istri tukang ceramah mah lintuna kumaha bulan mulut lintuh, bener. Silih mulut masih kan lintuh, Isra Miraj lintuh, loba berkat teh, alhamdulillah. Nah itu nu kahiji. Anu kadua tujuan maulid litazdidil iman, kangge nambah nguatkeun ka iman urang ka Allah jeung ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu ayana muludan teh urang cinta iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pandina rukun iman teh amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat Allah, ka kitab Allah, ka rasul. Sok tanya ka Ustaz Maulana atau ka guru urang. Di dinya teh ulah warosu tapi warusu jamak domah, urang kedah iman kasakabeh rasul Allah subhanahu, ulah sepertikeun Yahudi Nasrani. Eta Yahudi iman ka Nabi Musa, tapi datang Nabi Isa tangkorak Yahudi teu iman ka Nabi Nasrani sama disebut kafir sebab Nasrani iman kepada Nabi Isa. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta tangkorak Nasrani Kristen teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah iman ka sakabeh nabi rasul. Sok ari bapak ibu iman mah abdi bade naros. Jumlah nabi sabaraha? Eta laku 25 bae nyahona. Sabaraha? Jumlah nabi 124.000 nabi. Jumlah rasul 315. Hiji kaul mengatakan 314. Kok beda rasul sama nabi? Kullu rasulan nabiyya wa laysa nabiyya rasulan. Setiap rasul geus pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu roh. Tapi kita sebagai Islam, sebagai muslim, orang sadaya kita harus hafal nabi yang 25 teh apal. Satu nabi
Adam. 2 Nabi Idris. Idris. 3 Nabi Nuh. Nuh. 4 Nabi Hud. Hud. 5 Nabi Holeh. 6 Nabi Ibrahim. 7 Nabi Lut. 8 Nabi Ismail. 9 Nabi Ishak. 10 Yakub. 11 Yusuf. 12 Ayub. 13 semakin dikit yang jawab. Ayo bareng-bareng. Ini ingat waktu sama nenek kakek di Ayun di Ambing itu dihafalin nama 25 nabi. Orang tua dulu karena ngaji bukan nyanyi deh, betul nggak? Kalau zaman sekarang ngasuhin anak, ngayunin anak di ambing-ambing nyanyi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bener nggak? Saya yakin anak kecil di Ambing di Ayun pakai nyanyi kagak tidur. Kenapa? Pengen buru-buru hari Minggu. Kuduna kumaha hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk di depan khatib, mendengarkan khatib yang sedang membaca khutbah, mengajarkan kita agar baik sholatnya. Hei, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cakep nggak? Cakep daripada nyanyi. Tuh apalin 25 nabi. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ajal afal ujungnya doang. Tak kudu apal orang. Lamun orang cinta yakin iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang kedah seueurkeun maca sholat. Bahkan tadi tos dites ku ustad orang, kadang-kadang orang mah hafal bulan Masehi, hafal tahun Masehi, tahun Hijriah mah teu hafal. Bener tak? Benar. Islam, mukmin, muslim, tika pungkur orang jadi Islam. Tapi kadang-kadang mohon maaf kalakuan anu goreng anu teu dicontohkeun ku Rasul, kadang-kadang ku urang dilaksanakeun. Mohon maaf, begitu lahir bayi bulan Agustus diaranan si Agus. Bener aya? Lamun awewe Agustina, lahir November si Nopi, lalaki Noprianto, nu karunya mah abdi masuk eta lahir bulan Maret temanggih ngaran diaranan Maerot. Nauzubillah min. Komo ayeuna usim panyakit, usim virus, mohon maaf kabeh bangkrut. Kamari
Nu jualan bangkrut, nu bisnis ustad bangkrut sarua. Biasa padat undangan, tapi alhamdulillah ayeuna tos normal deui. Masya Allah. Tah usim virus corona, laju aya masker, laju aya jaga jarak, laju aya vaksinasi. Tatangga abdi musim virus lahir awewe diaranan nining vaksinasi. Aya deui adina udin jaga jarak. Nu katilu ojak maskeran. Ya Allah. Kita di bulan Maulid ini membuktikan kita syukur kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apan urang hoyong ditolong ku Kangjeng Nabi, urang hoyong dibela ku Kangjeng Nabi, urang hoyong keng syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha orang supaya menang syafaat pertolongan ti Kangjeng Nabi? Apaan tadi tos dibacakan ku guru orang ayatna dina surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, saur Allah, jika aranjeun, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul sallallahu alaihi, cara ibadah Rasul, cara akhlak Rasul. Ya, kita harus mengikuti ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin, jadi ieu teh bukti urang ngayakeun maulud, urang hayang terang risalah, riwayat, bagaimana ketika Rasul cara berlahir, bagaimana ketika Rasul waktu pemuda, bagaimana ketika Rasul semenjak remaja, bagaimana cara berjual beli Rasulullah, bagaimana Rasulullah cara bersosialisasi, bagaimana cara perjuangan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi kumulia-muliaan eta Kangjeng Nabi. Masya Allah, Rasul mulia dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Kalau kita memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Benten beda kita mah sama umat Rasul. Kita mah umat Rasul beda sama Rasul. Bedanya di mana? Mohon maaf. Waktu lahir Kangjeng Nabi sudah membedakan sama kita. Hadara ummahu lailatan maulidihi asyatu wa maryamu fi niswati minal hadaratil qudsiyah. Dina kita berjanji, waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, punten sangat berbeda jauh dengan kita. Kalau Rasul dilahirkan, mohon maaf, sebelum lahir Rasul dikandung oleh ibunda Siti Aminah, itu perutnya tidak benjol kayak kita. Bu, mana ibu-ibu? Pak, woi, istri kira kalau ngandung benjol nggak perutnya? Melendung, benjol. Bahkan pusarnya yang tadinya segede biji kecil jadi biji besar, betul nggak? Benjol. Siti Aminah kagak benjol kayak kita. Melendung cek urang mah. Siti Aminah mah lurus tetap lempeng wae gitu. Jiga nu teu ngandung, sebab nu dikandungna cahaya Allah Subhanahu nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu lahir bidan anu bade ngalahirkeun Kangjeng Nabi teh saha? Siti Aisyah Asia. Nu kadua Siti Maryam, sareng bidadari di surga diutus ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lahir punten sanes tina palawangan pintu rahim ibundanya sanes. Tapi tina naon? Tina patuangan di handap puser di luhur palawangan rahim ibuna. Disesal, dibedah. Hari urang mah beda. Urang mah lahir tinu kotor air kencing keluar tina eta, nipas tina eta, getihet tina eta,
Bahkan si Upin Ipin bulak-balik unggal peting didinya. Boga Upin Ipin kan? Beda. Nah, Rasul begitu lahir ke alam dunia sudah dimuliakan oleh Allah. Pertama Rasul sujud, kemudian mengangkat kedua belah tangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah lahir ke alam dunia lisana tos tiasa zikir ka Gusti. Maka tadi parantos dijelaskan urang lamun hayang mulia lobakeun zikir, lobakeun nyebut nami Allah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tah lobakeun eta baca kalimat thayyibah lamun hayang salamet tina virus, hayang salamet tina bala, hayang jembar rizki, lobakeun zikir la ilaha illallah. Bahkan di Menes di Banten mah aya torekat teh lamun zikir Masya Allah mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pecinya sampai ngancleng. Saking semangat apa? Ari urang mah beda, mohon maaf. Di Banten nih mulai didinya. Itu kalau ada zikir, mohon maaf kadang-kadang ada tetangga meninggal. Tetangga maut. Wah, seneng zikir. Kebetulan yang meninggalnya orang kaya. Banyak duit. Zikirnya mantap, medok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di depan pakakak ayam, la ilaha illallah. Amplopnya juga lumayan. Nauzubillah min. Di situ ini di sini mah kagak di sini mah kagak sedikit. Tapi mohon maaf kalau yang meninggalnya orang miskin, orang yang nggak punya itu zikir kayak bengek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nauzubillah min. Banyakin zikir. Rasulullah diutus ke alam dunia, begitu dilahirkan lisannya sudah berzikir kepada Allah Subhanahu. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan, ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, banyakin sholawat, banyakin zikir, menyebut nama Allah Subhanahu. Karena apa? Kalau kita menyebut nama Rasul, mengikuti kaifiah ibadah tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya. Rasulullah akan memberikan syafaat. Rasulullah akan membela kita insya. Yang kedua, umat yang akan dibela oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biqiraatil Quran, yaitu orang-orang yang rajin membaca orang-orang yang menjadi ahlul Qur'an. Ai ahlul Qur'an teh naon? Siapa orang yang disebut ahlul Qur'an? Bukan yang hafal 30 juz saja, hafidah, bukan. Tapi orang yang disebut ahlul Qur'an adalah dia gemar, rajin membaca, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah, akan menjadi syafaat buat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran bakal datang di yaumil qiyamah, akan jadi syafaat, akan ngabela orang. Alhamdulillah. Sok baca Quran, Pak. Ibu sok baca Quran. Adik-adik baca Quran.
kudu pinter orang baca Quran di sini. Alhamdulillah ada majlis taklim, ada kiai, ada ustad. Ya, kenapa kalau kita nggak bisa baca Quran repot? Di sini misalkan ada ustad satu, ya, ngimamin di musola, ustadnya cuma satu. Kebetulan usi maulid ini ustad diundang keluar, nggak ada yang jadi imam sholat maghrib, yang ada RT sama RW. Kata RT, "We, kamu jadi imamnya." "Wah, kamu aja, Teh. Kamu aja, We." RT dan RW saling dorong-mendorong. Punten ada Pak RT. Ya. Kebetulan RT kagak mau, RW kagak mau. Yang ada dua pemuda. Nah, pemuda ini yang satu bisa baca Quran tapi kagak berani ke depan. Bisa baca Quran tapi kagak berani. Yang kedua, tidak bisa baca Quran tapi berani ke depan. Kira-kira yang maju yang mana? Yang berani, betul nggak? Biasanya yang mentalnya kuat, yang berani ke depan jadi imam. Yang bisa Quran di belakang. Kebetulan jadi imam, cuman berani doang. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah lancar. Giliran baca surat, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang di belakang yang pintar Quran, kok lailatul? Lailatil. Dilanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Relatil, lailatul. Gimana sih kamu? Kayak saya bilang tul, kamu til, saya bilang til, kamu tul. Berantakan nggak? Berantakan sholat. Gara-gara nggak bisa baca Quran. Makanya Quran itu harus dibaca. Kalau kita ingin disebut, dijadikan umat Rasul, kita cinta kepada Rasul, buktikan dengan memperbanyak baca Quran. Sok, abdi di pasien ijazah sareng Ustaz Santibi. Tong putus sehari semalam sahur Abah Cikadun, Abah Haji, baca surah Al-Baqarah sehari semalam hatam. Surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sampai lillahi ma fis samawati. Kalau nggak salah surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Benar nggak? Tah supaya hatam eta ti pagi to salat subuh mah ngata merek di kredit. To salat subuh setengah juz. To salat duha setengah juz. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da isya. Pokoknya sehari semalam supaya hatam itu surat Al-Baqarah. Insya Allah Allah akan hasilkan maksud kita. Alhamdulillah. Bahkan lamun hoyong naik haji, hoyong nasib ke Mekah, hoyong ibadah haji ke Mekah, dawamkeun surah Al-Baqarah. Terus di dalam surah Al-Baqarah taca naik haji baik, tambahan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Masih belum naik haji, tambahin surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Pak Ustadz, saya sudah Al-Baqarah sudah didawam, Ar-Rahman sudah diwam, Al-Mulk sudah didawam, tapi taca naik haji wae kumpulkeun surat imah, surat motor, surat mobil, surat tanah jual. Insyaallah naik haji. Beneran. Ya. Jadi intinya apa? Baca Quran. Insya Allah orang rajin baca Quran pasti selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kita harus pintar baca Quran, Bu.
Bu, sariawan ya, harus banyak baca ajarkan kepada anak kita harus pinter baca sebab Quran bakal nyelamatkan kita. Mungkin ibu bapak sadaya nu hadi dia bade sakaratil maut, napasna tinggal hiji deui dina tenggorokan, malam yugargir bulak-balik dina tenggorokan nyawa orang rek dicabut nyawa. Tapi orang boga anak soleh-soleha sok masantren di Majlis Salim Samratul Huda, diajar di dia baca Quran di Samratul Huda, maka eta Quran bakal nyalamatkeun urang anu dibaca ku anak urang teh. Alhamdulillah. Makana cek guru abdi mah boga anak mah tong sakedik-sakedik. Punya anak jangan sedikit banyakin anak. Istrinya cuman punya 2, nyari lagi bibitnya. Banyakin anak. Kalau bisa punya anak itu 20. Di kamar tamu anak, di dapur anak, di kamar mandi insya Allah maling kagak berani karena banyak anak. Ya minimal lah punya anak 5 saja, sedang, betul nggak? Biarin aja itu anak udah dididik mau jadi tentara boleh, jadi polisi boleh, jadi RT RW jadi bos pengusaha boleh, jadi kiai, jadi ustaz, jadi ajengan. Alhamdulillah. Tapi sudah diajarkan Quran. Punten kalau kita sakaratil maut, ya, sakaratil maut, malaikat Ijroil bade ngejemput nyawa orang anu 5 teh tos parinter ngaji sanajan jadi abri. Punten jadi tentara, jadi abri, panggedena kakakna. Ja abri mah eta mohon maaf kadang-kadang suarana keras, disiplin, betul nggak Pak? Begitu ibu narek maut mau meninggal ibunya, ada kakaknya tentara, suaranya keras, disiplin. Saudara-saudara, ibu kita mau meninggal, mari kita bacakan Quran. Benar dibacain itu sama tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Zikirnya malah cuma ada 2, Allah. Paseh nih pemuda harusnya Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah. Cakep kan? Allah paseh. Tapi kalau udah tua, udah kakek nenek, yo. Insyaallah. Tuh, abri ternyata giliran baca Quran walaupun suaranya keras, disiplin. Giliran baca Quran enak. Itu Quran karena bahasa Arab, betul nggak? Seperti orang Arab, nggak mentang-mentang abri, disiplin, suaranya keras, ibunya mau meninggal, dibacain Yasin. Hidup lagi tuh Pak. Ibunya pasti hidup lagi, kaget. Rohnya takut. Kagak jadi. Nah, kemudian ada yang jadi RT RW. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang jadi bos. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang terakhir jadi kiai, jadi ustad, jadi ajengan, dibisikin telinganya, papa, ibu bade maut, ibu sakaratil maut, ya iblis ayeuna keur nganggoda tauhid akidah ibu, turutan bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kalau ibu meninggal, bapak meninggal, pasti wafat husnul khatimah. Tapi punten, mohon maaf, kadang-kadang kita melihat situasi dan kondisi saat ini, mohon maaf, kadang-kadang media sosial di mana-mana, alat canggih seperti HP di mana-mana, betul nggak? Nih anak-anak semurang kali segede gini sibuk main HP. Dulu yang diajar, yang dilihat Asmaul Husna, yang dilihat rukun Islam, yang dilihat rukun iman. Sekarang mah HP, main game, main ludo,
Dari anak-anak sampai kakek nenek main HP, betul nggak? Bahkan di kampung Abdi di Banten, ayah nenek-nenek punya grup WA. Namanya Roni, rombongan ini. Aki-aki kagak mau kalah, namanya Rocky, rombongan aki-aki. Kalau mau kondangan tuh lihat update status, OTW kondangan. Apa aja sekarang jadikan update status, Pak. Betul nggak? Masak kangkung, cuy. Allahu Akbar. Bu, udah tua mah Pak, udah tua mah jangan mikirin dunia, banyakin zikir, betul nggak? Banyakin megang tasbih, jangan HP. Malu kita sama rambut udah kayak Saud, udah putih, kulit udah keriput. Ini kalau ada nenek kakek, mohon maaf, itu kulit udah keriput, mohon maaf, lahir batin, walaupun dibedak kagak cantik. Beneran. Kalau dibedak kulit udah keriput, itu kayak dodol Garut. Kenapa gitu? Iya, pipi di mana, bedak di mana? Karena saya mah udah pengalaman. Suatu ketika saya bawa motor, ada nenek-nenek mau ke pengajian. Kata saya, "Nek, mau kemana?" "Mau ngaji." "Ayo ikut." Dibonceng sama saya, Pak. Dibawa ngebut. Megangin saya. "Kang Ustadz pelan-pelan takut keguguran." Saya mau ngebut, dia peluk saya. Mohon maaf lahir batin, itu nenek-nenek saking ngebut mungkin ya. Tiba-tiba ada yang bunyi, Pak. Bunyinya begini, plek. Saya kaget, apa ban motor dikempes. Saya turun. Ternyata apa? Pipi nenek-nenek ketiup angin. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya begini, jangan sampai anak-anak kita pinter bahasa Inggris, pinter main HP, pinter bahasa Barat, tapi buta terhadap Al-Quran. Na'udzubillah min. Sebab kita sering melihat pengalaman anak-anak, kadang-kadang mohon maaf Pak, jangan sampai anak begadang dibiarkan, anak megang gitar dibiarkan. Ad-dayus la yadkhulu jannata abadan. Orang tua yang membiarkan anak maksiat tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min. Itu anak-anak main gitar di atas jembatan, kadang-kadang lagunya juga bingung, membuat kita bingung. Nyanyi megang gitar di atas jembatan, nyanyinya begini, "Aku di mana? Kamu di atas jembatan." Benar nggak? Mohon maaf, takutnya begini, tidak tahu Al-Quran, apa yang dibaca ibunya sakaratil maut. Ibunya sudah meninggal, ditaruh di lantai, mau meninggal. Dia bukan baca Quran, dia bukan bawa Quran, bawa gitar. Dinyanyiin, "Tak kusangka, tapi ini terjadi. Ku melihat emak lagi ngajepak, ditutupi kain putih mengkilat. Ibu sakarat, aku jadi melarat." Na'udzubillahin. Kenapa melarat? Sebab yang dipikirin warisan. Betul apa betul? Orang tua, nenek kita, ibu kita baru meninggal seminggu udah berantem mikirin warisan bagian. Makanya ada wasiat itu di Jakarta, ada yang meninggal dikumpulin anak yang 3, dikumpulin, "Kemod sini, Udin sini, Jasrib sini. Ada apa Bu? Ini ibu udah nggak kuat, kayaknya sakit ibu parah nih. Sebab ibu udah nggak ada perasaan nih, makan garam asin, makan gula manis, makan tai kotok, ayam pahit." Cager ya taman. Kenapa ibu kayaknya udah mau meninggal? Jadi ya gimana Bu? Ya ibu mau wasiat, ibu mau amanah. Amanahnya gimana? Anak-anak jangan ribut ya kalau ibu udah meninggal. Ibu amanah, nanti itu toko di pinggir jalan jangan dijual. Kenapa? Punya Cina. Ya Allah ya Rabbi. Punya Cina ya, ngapain dijual ya? Jadi intinya baca Quran, baca sholat, zikir ka Gusti Allah Subhanahu. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, ingin diaku jadi umat, ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, banyakin sedekah, sodakoh. Sedekah di bulan Maulid, sedekah tuh. Sedekah. Ibu bapak kalau lihat Maulid di Banten antusiasnya luar biasa.
Satu rumah 300.000. Belum beseknya satu rumah 10 besek. Makanya nggak akan kita mengalahkan antusias Maulid di Banten. Abi sering ceramah ke Bogor, ke Jakarta, mohon maaf beda. Lamun ceramah ke Banten, mobil Abi penuh ku kakapalan ku parahu anu isina nanti, anu isina bakul, ayam bakak, segala macam buah-buahan, betul nggak? Memang ada betulnya itu. Penceramah bawa berkat. Kenapa kadang jadi fitnah, Pak? Kalau saya pergi ceramah tidak bawa berkat, suka ditanya sama istri, ini habis apel apa habis ceramah? Betul nggak? Tapi kalau ceramah bawa kardus, wah ini istri-istri kagak curiga, ini benar habis ceramah. Makanya Abi daripada berantem di rumah sama istri, lebih baik berantem sama panitia. Masya Allah, sedekah. Itu mah bercanda, Pak. Ya. Enggak, itu mah bercanda. Jadi enggak bercanda. Ya, jadi intinya apa? Sedekah. Majlis talim kita bangun. Pengajian kita bangun. Ada pengajian dukung. Kita bawa makanan, kita bawa uang sumbangkan untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sebab ada kisah nyata di zaman tabi'in. Ada seorang ibu, namanya ini ibu udah nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini udah tua. Nenek-nenek ini udah, ya iya, mana ada nenek-nenek muda. Ini nenek-nenek namanya Ummi Kulsum. Hidup di lingkungan tetangga yang kaya raya. Ummi Kulsum paling miskin. Tapi Ummi Kulsum dititipin cucu yang amat sangat cerdas, cakep, pintar. Itu Ummi Kulsum di lingkungan tetangga yang kaya. Itu orang kaya zaman tabi'in, saking cintanya kepada Rasul, memeriahkan kelahiran baginda Rasul, memperbanyak sedekah. Bagaimana mulutnya? Di rumah masing-masing. Si A maulidan diundang tetangganya, si B maulidan diundang tetangganya. Satu rumah merayakan maulid, giliran Ummi Kulsum menangis. Ummi Kulsum seorang ibu nenek yang tua, yang miskin, tapi sangat ingin merayakan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik hidayah Allah, akhirnya cucu yang ganteng dijual. Masya Allah, demi maulid Nabi. Apa salahnya ibu? Kalau ibu punya suami jelek, kagak ibadah, kagak ngaji, jual. Tapi nggak ada yang belinya. Punya istri jorek, cerewet, kagak mau ibadah, jual. Bila perlu tuker tambah. Yang bingung siapa yang maunya, Pak? Tuh Ummi Kulsum menjual cucunya ke Arab, dibeli dengan harga yang mahal, akhirnya bisa merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi. Kalau zaman sekarang mah beli sayuran, beli ayam, telur, buah-buahan semua dikumpulin, diundang tetangga yang kaya raya. Diundang jam 10 malam kagak ada yang datang. Sombongnya orang kaya seperti itu kadang-kadang. Ummi Kulsum ngundang maulidan, mau masak apa? Harta kagak ada, duit kagak ada, paling ada air putih percis kayak di sini. Bisa. Gelasnya ada, kuehnya kagak ada. Ya. Itu Ummi Kulsum ngundang tetangga kaya raya, tidak ada yang datang satupun. Ummi Kulsum menangis, Ummi Kulsum sedih, Ummi Kulsum sujud munajat, ya Allah, buktikan pahala kelahiran menjunjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba seketika itu ada cahaya yang hanya menunjukkan suaranya, tidak kelihatan bentuknya. Lalu suara itu berkata, ya Ummi Kulsum, ana Muhammad bin Abdullah, malam ini hadir bersamamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ummi Kulsum kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca sholawat nih, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Barang siapa yang membaca sholawat salam dan sholawat kepada Nabi, maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau ya Nabi salam alaika, seketika itu ruh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah bernyatu bersama jasadnya untuk menjawab salam dan sholawat yang kita baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah cintanya Rasul kepada kita. Sampai ruh itu nyatu bersama jasadnya dengan izin Allah untuk menjawab salam dan sholawat yang kita baca. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah. Ya, kalau bisa di hari Jumat kita bawa niatin dari rumah, mau 5.000, mau 10.000, mau 20.000, mending 100.000, alhamdulillah. Bawa niatin sedekah ke masjid, ke majlis taklim. Guru kita suka ngajar tuh, kasih ke kotak amal, betul nggak? Ini mohon maaf kadang-kadang kalau hari Jumat kita ke masjid, kita lagi wirid nih, kita ngelihat kotak amal dari jauh. Subhanallah, subhanallah. Pas udah di depan kotak amal, astagfirullah, astagfirullah. Pas udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Diisi kagak. Nauzubillah min. Jangan jadi orang pelit. Merek gehe. Nauzubillah min dzalik. Al-bakhil ba'idu minallah. Al-bakhil ba'idu minal jannah. Al-bakhil ba'idu minan nas wa qaribun 'alan nas. Orang pelit, bakhil, merek gehe dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci dibenci tetangga, tapi pakai karo sepun neraka. Nauzubillah min. Makanya sedekah. Anu terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipanggil kelak di yaumil kiamah, yang akan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama putra putri orang dididik dina jalan Allah, dididik Al-Qur. Lamun perempuan awewe wanita, mohon maaf Bapak, kedah nutup aurat. Itu anak perempuan sudah balik 9 tahun ke atas harus menutup aurat. Istri kita harus nutup aurat. Al-haya'u minal iman. Ya kan? Malu itu sebagian daripada iman. Malu kalau istri kita tidak dijilbab, anak kita gadis tidak dijilbab, mohon maaf lahir batin, banyak pemerkosaan, banyak kezoliman, pembunuhan. Lah kadang-kadang banyak pemerkosaan sebab dipancing ku awewe. Betul? Mohon maaf kadang-kadang Ustadz GK goda. Woi, Ustadz juga manusia. Benar itu. Saya kalau mau ngisi ceramah ke Salemba, ke Penjara, itu macet di bawah mobil. Ya Allah, itu di depan lihat perempuan gadis yang bajunya harusnya 5 tahun dipakai 17 tahun. Ke bawah kagak, ke atas kagak, pusar kemana-mana. Kalau orang India bening-bening cantik-cantik, wajar dilihatnya enak. Ini barang bagus soalnya. Betul nggak? Ini bocah kampung naudzubillah udah hitam, dekil, kucel, digaruk ngebul. Ternyata kurap. Punten Pak. Sebab pergaulan bebas, dunia maya yang bebas lepas tanpa batas. Mereka tidak merasa berdosa lagi. Padahal bisa jadi aya virus corona, aya wabah, aya penyakit gara-gara anak orang tenutup aurat, istri orang tenutup apalagi mohon maaf Pak, kalau kita lihat pergaulan anak-anak sekarang, mohon maaf lahir batin, kadang-kadang pacaran di taman gelap-gelapan. Betul nggak? Pakai baju seksi, pacaran di taman gelap-gelapan.
saya yakin kalau pacaran, bukan taruh ya, pacaran baju seksi bersama cowok bukan muhrim, pasti akan digoda setan, betul nggak? Setannya kagak tanggung pak, setannya setan uka-uka, uka aju, uka ana, uka eha, uka olor, uka ajut, hamil dah, naudzubillah min. Parawang kudu eling, ieu zaman tos diguling, bagi dia loba maling, maling nate tengah peting, betul? Khusus nangka kaum istri, hirup kudu hati-hati, sebab di zaman kiwari loba maling liang celi, betul? Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ke panginapan sapeting ucing-ucingan, kawin karak 3 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah min. Ini masih nyata Pak, di saya nikah Desember, Januari udah lahir. Parabola teh parawan jebol. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Dalik. Anak-anak sekolah ajarkan tauhid, ajarkan akidah, ajarkan siapa nabinya, siapa rasulnya. Betul nggak? Sebab ayah kapukur, zaman kapukur panurangit, ayah jalmi namina Lia Edan. Bukan Lia Edan, Lia Edan sekalian. Ngaku malaikat Jibril. Eta Lia Edan di penjara, abi ngajar di lapas, ayah ketemu Lia Edan. Di penjara 6 tahun. Hebat polisi Indonesia, malaikat Jibril ditangkap. Beres Lia Edan dihukum, aya deui guru badminton di Bogor, cenah menang wahyu di Bogor, ngaku nabi. We beres Ahmad Musode guru badminton, aya deui di Jasun antara Jawa dan Sunda anu ngaku nabina Tukimin. Aduh, Tukimin ngaku nabi, model kumaha? Jadi kiai, jadi ajengan juga kagak pantas. Penceramah yang pertama akan dibawakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Tukimin. Pantas kagak? Jadi kiai kagak pantas, apalagi jadi nabi yang baca sholawatnya. Kalau nabi enak. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad. Enak gak? Coba nabinya Tukimin. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Tukimin. Waduh, kagak pantas bro, betul gak? Adik-adik harus belajar sejarah Rasul, perjuangan Rasul, siapa nabi kita, siapa Rasul, Rasul kita. Kalau kita orang tua dulu, akhlaknya dipelajari, betul nggak? Kitab tarikhnya, berjanjinya diajari sama anak. Makanya Pak, Bu, anak-anak sekarang zaman dulu beda. Bedanya kenapa? Akhlaknya raja bejat, mungkin dari makanan, dari pergaulan, betul nggak? Lah mohon maaf, kadang-kadang lamun pulang sekolah, kalau kita pakai seragam merah putih, kemudian hujan, dibuka nggak? Zaman kita pakai sekolah merah putih, hujan, dibuka nggak? Dibuka, sebab besok tidak ada salin. Kalau sekarang hujan-hujanan, becek-becekan. Jam 2 harusnya nyampe rumah, maghrib baru nyampe rumah, betul nggak? Begitu pulang, belok kotor, ditanya sama ibunya, dijawab pakai lagu. Begitu belok kotor, ditanya, kenapa baju kamu basah? Kenapa kamu baju belok? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya Allah, itu anak pinter ngelagu. Baju kamu kenapa basah seragam kamu? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ya Allah nak, kamu harusnya ini jam 2 jam 1 udah nyampe rumah bantuin ibu emak. Kenapa maghrib bawa pulang? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ya Allah, nah jangan banyak bohong sama ibu. Gimana nasib adek, nasib kamu nak? Kalau emak udah nggak ada, kalau emak udah meninggal, aku tanpamu bubuk ranginang. Itu anu kapihatur, mohon maaf lahir batin. Nanti insya Allah kita akan disambung kembali insya Allah dalam rangka juga Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Tapi sebelum saya meninggalkan podium, meninggalkan tempat ini, ada info yang sangat penting. Pengen tahu nggak Pak? Punya TV nggak? Gaduh televisi? Nah, nanti besok
pagi-pagi ibu bapak setel TV jam 8 di Indosiar, jam 9 di MNC TV, jam 10 di RCTI, jam 11 di TV One. Ibu setel TV, bapak setel TV, insya Allah saya tidak ada di televisi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.